Plano ba nimo magtukod og lechon business nga pwede dili na ka magrenta? Tara, ubanin ko ninyo. Good news! Ang first oven roaster nga sikat sa Manila, pwede na ka makapalit diri sa Davao. Ug mas barato ug mas gipalig-on. Ug makatabang jud kung plano ka magnegosyo. Mao ni ang roaster oven from RL Bodega Davao. Ang roaster oven nga walay aso nga pwede nimo ma-disassemble ug madala nimo bisag asa ka gusto mo pwesto. Sa specs nga naka full body stainless, naka visual tempered glass, naka integrated welding base nga sure yun nga no oil ug water leakage, ug naka built-in thermostat nga pwede nimo ma-adjust ang kainiton sa sulod. Ug ang pinaka-the best sa tanan, dili na ka mo gamit og kuryente og super tipid sa uling. Og lechon manok imong negosyo, kaya nimo luto up to 15 to 18 ka buok manok. Mapalit ni nimo for only 39,000 pesos. Libre na ang 20 ka buok-hook. Nya napoy trainings and demo kung unsaon ni siya paggamit. Kung interesado ka ni nga roaster oven, pwede nimo i-message ang RL Bodega Davao. Open sila for reservation for this coming November. Ug pwede ka mo tawag sa number nga